Hi guys, may buntag guys, nagkape-kape sa ta guys kay mo ngunto lang kita sa tulay guys. Sudoy-sudoy ba kay laay man diri sa balay guys. Mo tog kape-kape sa ta guys kay nga mo pa yung pagmata na to guys kada 101 man pod. Mao ni ako coffee guys, coffee mix na coffee mix gikan na sa Sarnigia guys ng coffee mix. Nindot na lami kayo sa lawas guys basta bago sa buntag ba in mainitan ni lawas healthy food na guys morning amo pabo guys na pauwan bugnaw pod na sa guys mga akong tukmo guys mga akong langgam tugnaw pod kay 101 guys mao to pagkaon na nagsaging page sa pabo na mao dining kuan guys ng project diri sa amo baryo as gakat kay naguba mo ning kuan gud ning kalsada ba guys. Guba ang guno mao to ilag ayo guys. Grabe kay dako kun bagyo min kuan adto pero kanin tulay god lig-o ni kay mura ni San Monico Bridge guys bisan pila ka bagyo wa gyud naguba na yan lig-o na tulayan mao ning kuan sumpay dito sa ila project. Ora to guys, thank you.